abstract based question number triple I বা 3 रे ଗୋଟେ question ଅଛି how does Tenali Rama's response reflect his wisdom and problem solving skills जे तेनाली रामा जहा रेस्पॉन्ड देला जा उत्तर देला सेटा ता ज्ञान विजडम आउ तार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल माने कोन समस्या को समाधान करिवार जो दक्षता सेटा रेस्पॉन्स ता उत्तर रु केमते जना पडुछ बढ़िया क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन रो उत्तर मु तुमको दी ढाड रे लिखि देई पारी किंतु मु चाहूँ तुम उत्तर लिखनी उत्तर घोषण उत्तर बोलो मु जानछि जिंस गुडा सीख तेनाली रामार रेस्पॉन्स माने उत्तर आगे देखिबा तेनाली रामा रेस्पॉन्स कोन देथिला ता पूर्व पुस्तक देखो इफ यू लाइक आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर योर हाइनेस कहला महाराज कहला अरे महारानी जदि आपण चाहुचंती ताहले मु ए जिंसटा को समाधान करिया पे चेष्टा करी को जिंसटा को जेटा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हेछि जो भूल बुझामणा हेछि बट दिस नीड्स ए वेल प्लान्ड अप्रोच and I may need time to find the right strategy किंतु एथि पाई गोटे भलो योजना दरकार आउ सेथि पाई मते टाइम दरकार दीटा शब्द एथि गुरुत्वपूर्ण मन रख हला मु तुमको मिसेई करी कहि दोची विजडम और प्रॉब्लम सॉल्विंग ए जो दीटा गुण केमिति पता को भाला तुमको कुआ जाईछि हला हम त फळ पर आलोचना करिवे आपको बहुत आलोचना करा जाई पारे किंतु तुम भलो कि जानो गोटा बुद्धिमान आ गोटा निर्बुद्धिया बोका लोक भितर दुनिया तफात बाहरी किंतु आम प्रश्नर उत्तर हमको दरकार हमको रामायण महाभारत भागवत एटी दरकार नाही 3 दिन खंडे प्रवचन दरकार नाही हमको प्रश्न उत्तर दरकार मु देखि गोटे डिफरेंस होउछ जे मूर्ख जे बोका से कोन करे किछि कहिला पूर्व चिंता करे नाही किछि कला पूर्व मध्ये चिंता करे नाही मन को आइला ढोढा कहला मन को आइला ताकू ढोढा मारिबी ताकू ढोढा के माइला देटा खाइला कोरेटा बाबू राग चिड़िला हैला कोन बोले मन को आइला राग चिड़िला तो तम दीपत गाली दे देकी पूरा सोध देली तापर ढोढा के खाइली सेति को जे भाबी आतला किंतु जे ज्ञानी जे प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहे जे समाधान चाहे ज्ञानी लोक हितब से सब बेले बुझी विचारी काम करिवो पूरा बुझी विचारी जे नाही कोन कहिले कोन हबो कोन कले कोन हबो एटी तेनाली कोन कला जदि हम आंसर को जिबा पूर्वरु हम दी भाग करिबा तेनाली आगे कोन कला ना सबुठ गुरुत्वपूर्ण कहला मोर टाइम दरकार समय दरकार केने से समय से कोन करिवो सेतिकी समय से चिंता करिवो हला को विषय चिंता कर परिवो देन कसा आछला स्ट्रेटजी को विषय चिंता करिवो ना स्ट्रेटजी विषय रे बा जा कमे कोचे योजना विषय चिंता करके कोन करिवो चिंता करके कोन करिवो ता बाहर के आलू लगेबो चिंता करिवो कोन हेछि राजा कोन कहिबे रानी कोन सुनिबे काहे के राजा रागिले काहे के रानी मन दुख कले ये सब जाक जिंस को समाधान करिया पई मु कोन कले समस्याटा दूर होई पारिबो तेडु कर दीटा कथा तेनाले टाइम मागिला आ स्ट्रेटजी चिंता करिया पई बा योजना तैयारी करिया पई मुंडा भइला जदि तेनाली रामा मूर्ख होई थांदा कोन करतांदा माने ए प्रॉब्लम है मु जाउ संगे राजा कहियो महाराज आपण को ठीक हलानी आपण महारानी को पर आगले राजा विचार जबडा कोन बडा दे जाते हां ओकन तो कोन तो घर हलिया तू महाराज को केमती कहबो की जणे एडे बड सिंहासन रे बसुची बडा लोक से पुनी विजयनगर एम्पायर लोक ताकू तू जाई कहबो की ठीक कथा राजा भूल बुझिचन राजा भी बुझी ना ना जे महारानी दिन जाक काम करी कोन करछन टाडी हे जे बोली कि नहीं तेणु करी हेटा मार देले राजा भी बुझिलेनी किंतु एडे बड पावरफुल लोकटा को तुझे एमती कहबो कि महाराज ठीक है आपण ठीक कलेनी आपण
ମାନଙ୍କୁ ରାଗିବା ନଥିଲା ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ ହେଲା ଦି ଚାର ଚାରଟା ଦୁଲଦୁଲି ଦବ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ମହାରାଜ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଗୋ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମହାରାଜ ତେଣୁକରି ପାୱାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଥା କହିବ କଣ କହିବ ତାପରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ କହ ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ ର ଗୋଟେ ବଡ ଉପାଦାନ କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କୋଉ ଲେଭେଲର ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ତେଣୁକରି ଟାଇମ ନେଲେ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାକୁ ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ରାଜା ଭଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ବି ଅନୁତାପ କଲେ ମନେ ମନେ ଯୋଉ ରାଜା ଭାବିଲେ ମନେ ପଡୁଛି ସତ୍ୟ ତ ଏଇଟା ମାରିବାଟା କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ଏଇଟା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଗିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଓଲଟା ଏମିତି କୁହାଇଥାନ୍ତା ମହାରାଜ ଆପଣ ଭୁଲ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଘୋଡଉରା ଦେଇଥାନ୍ତା କି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖିବା ତେନାଲି took some time ତେନାଲି କିଛି ସମୟ ନେଲା to think ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ and develop a strategy ଏବଂ ସମସ୍ୟାଟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟା ବାଟ କଣ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଲା this shows ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ସିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଉପରେ ତା ପାଖରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଠାତ୍ କରି ଧାଇଁକିରି ମୋ ମନକୁ ଆଇଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କହିଦେବି ଅସଭ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କାମ ସଭ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭଦ୍ର ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହେଲା କଣ ଟାଇମରେ କହିବେ ଟାଇମରେ କାମ କରିବେ ଠିକରେ କରିବେ କୋଉ ସମୟରେ କେମିତି କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ପ୍ଲାନ ନାହିଁ କାମ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଜନା বা প্ল্যান বা স্ট্র্যাটেজি ନାହିଁ সমস্যা সমাধান ନାହିଁ প্রত্যেক সমস্যার সমাধান ପାଇଁ যোজনা টাইম দরকার টাইম মিলিলে যোজনা କରିହେବ যোজনাକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଲେଖି ଦିଅ ଉତ୍ତରଟା